Ini udah kau habis tuh kau. Ini gua nggak ikut-ikutan dah. Habis lu mikir. Mati lu ini mah. Flap, Halo, tolong Flap, halo. kata-katain orang yang star syndrome kayak gini Flap. Ano, pareti ng palak mo ng hindi toyo, na yung palak mo ng anong ulit nga yun, pre, anong palak mo ng hindi putangina mo na eh. Nah, tau gak lu artinya apaan? Kenapa lu masa muda lu EJ malah star syndrome, padahal lu bisa jadi top jungle, lu bisa star account lagi, tapi tingkah lu tuh dungu banget, nggak kayak Nino. Tuh. Enggak ada Enggak. sebut Ninonya. Enggak ada sebut. Ya, lu kan gak ngerti Tagalog. Flap TZ. Yes, yes. You understand speak bahasa? Udah lu ngomong aja bahasa biar gue ngertiin, udah tenang aja. Translate. Flap, kamu ingat gak waktu Nimo kamu sama Kalti? Nimo lagi kan lihat star syndrome kan. Nimo lagi, ujungnya Nimo lagi. Guru yang lu Flap, bahas. langsung Flap. Ano, pareti, Nemo is no money. I play is fun. For fun. Yes. Emang kita dulu ngalahin dia dia habis juara M2 kita kalahin dia di Nimo. Tapi kita nggak usah ngebongkar gitu emang dia juga try hard gitu tapi kalau lu bongkar gitu istilah kata lu mau ngadu prestasi ke dia nih yang juara M series 2 kali. Nggak jadi. Coba Flap kata-katain dulu deh Flap, udah capek gue nih sama anak kecil ini. Anong hindi toyo, parak mo nang hindi to mang palak mo, anong hindi toyo, ngulit nga yun, pre, anong ang palak mo nang hindi toyo. Oh, Apa itu artinya? pantesan lu nge-stuck mulu. Otak lu kayak gitu, lu nge-stuck mulu, nge-stuck mulu gitu doang kata dia ini. Oke deh Flap, I'm so sorry because ya you know kamu belum pernah menang lawan saya gitu aja.